Um, ya, bengkel ini akan membantu anda untuk your AE lah ya. Akan anda submit semua pada semester ini. So tanpa kita membuang masa lagi, saya serahkan majlis ini kepada Dr. Farid. Dr. Farid, silakan. Alright, Assalamualaikum and a very good morning everyone. Terima kasih Dr. Yati di atas pengenalan. So Dr. Yati, saya dah tekan button record So kita boleh record session kita Okay. Okey. Alright, okay. Terima kasih Dr. Yati dan juga tim bagi selaku penyelaras untuk academic exercise bagi pelajar undergraduate. Alright, Dr. Yati telah bekerja keras untuk laksanakan program ni not just for this semester but for the past semester, berapa banyak semester lepas. Dan terima kasih juga Dr. Yati sebab kerap kali menjemput saya untuk memberi perkongsian bergantung kepada any of the chapters itself. Alright, thank you for the introductions. I am from the Department of Physical and Health Education. I think kalau pelajar daripada PJK mungkin kenal. Kalau pelajar-pelajar lain yang mungkin tak kenal, perhaps mungkin boleh turn on the camera kalau you have a stable connection so that I can see who actually participates our session pagi ni. Boleh tak pelajar-pelajar yang lain? Boleh tak mohon untuk buka kamera so saya boleh nampak sikit para pelajar yang join sesi kita pagi ni. Would that be okay, everyone? If you have a stable connections, Okay, mungkin tanpa kita lengahkan masa. Alright, so bear with me in the next couple of 1 to 2 hours, okay, probably 1.5 hours, so that we can discuss in details, okay, regarding on the steps, okay. So my sharing session will be on the essential steps in data analysis writing, especially for quantitative research. I'm sure you have gone through chapter 1 to 3 revisions. You also have sharing sessions by Dr. Ilya on the qualitative aspects. So my focus over here is actually to discuss in details, okay, regarding the contents that are supposed to be included, especially in your chapter 4. So I believe we have a variety of students are doing quantitative research rather than qualitative, according to the fields lah. Jadi hari ini saya akan fokus 100% kepada bab 4, penulisan bab 4, kemudian saya akan fokus kepada quantitative research design, Okay, so throughout my sharing sessions, kalau you ada apa-apa soalan, you just unmute ataupun you tekan button ke apa, you boleh terus tanya soalan. Okay, alright. Okay, so can I get some response from the students? Boleh kita mula? Boleh kita mulakan? Boleh. Boleh? Alright, okay. Thank you very much. Okay. Alright, let me change into a full screen. Okay, let's see. Alright, okay. So here we are. Okay, so everyone I'm sure at this stage, if you're going to submit your AE within this semester, at this stage, you all sepatutnya dah tamat pun proses mengutip data. So probably you have a lot of data, right? So now you have to play around with your SPSS lah kan, so that you can maneuver the data. Okay, so sometimes pelajar ada data, tak tahu nak buat analisis macam mana. Yeah, sometimes pelajar ada data, dah buat analisis tapi tak tahu macam mana nak tulis. So hari ni fokus adalah macam mana awak nak menulis. Menterjemahkan semua data yang awak ada itu supaya penulisan bab 4 awak adalah penulisan yang lengkap, okay, terperinci dan ada maklumat yang sepatutnya awak letak dekat dalam bab 4. Alright, okay. Okay, so I'm going to cover on the this will be the subtopics, but it's okay. Okay, kita akan tengok all of the outlines. So apa yang kena ada dekat dalam chapter 4? Technically, this will be the outline as it is, So you're gonna have introductions, some demographic profiles of your chapter 4. We start off with the descriptive analysis, then it comes to normality testing, then answering your research objective, research questions, and a hypothesis. Then you proceed with your inferential statistical analysis, and then don't forget to include your assumptions, and then your analysis output, and then last but not least is to conclude your chapter 4, right? So if you have all of this outline, so this is a must, okay, to make sure that you are going to write an effective chapter 4, okay, especially in your AE. All right, so you're going to start with the very first phase, which is your introduction. I'm sure on the
first page of your chapter 4 dekat atas tu kan, you akan tulis analisis data ataupun data analysis, right, for your chapter 4. So, apa yang you perlu ada, okay, especially on the introduction part, okay, make sure that you don't write the whole page. I think half of the page is recommended, alright. So, apa yang perlu ada dekat dalam awak punya introduction sections is actually just to explain about what are the variables that you measure in your study, alright, again, the nature of the data, alright, okay, on how you measure your variables, and then what will be the analysis that you're going to do. Alright, okay, it's just a projections, okay, when the readers read your chapter 4, apa analisis yang you akan lakukan, okay, associated dengan you punya variables. As simple as it is. Right, so separuh daripada muka surat adalah memadai. Right, so make sure that you hanya memberi satu perangkaan kepada pembaca, especially your supervisor or your examiner, to know that what are the variables that you have yang you ukur dalam you punya kajian, bagaimana data itu dipersembahkan dan apa analisis yang you akan lakukan, okay, dalam awak punya chapter 4 tersebut. Right, okay. Then you akan start dengan the very first topic yang paling penting dekat dalam awak punya chapter 4, iaitu you have collected all of the data from your respondents, right? You have a lot of respondents. So readers need to understand ataupun perlu faham apa awak punya profiling, characteristic of your respondents. So that's why we're going to have a subtopic called demographic profiles. So when we talk about demographic profiles, where are you going to obtain your demographic profiles? You ada muka surat hadapan kan bila you bagi questionnaire, for example, kan? So that is actually the demographic profiles. Okay. So dalam penulisan, okay, underneath awak punya demographic profile tersebut, okay, apa yang you perlu masukkan adalah, alright. So the very first thing that you have to write is actually to outline the details of your research samples. So for examples, yeah, alright. So these studies, okay, for example, in chapter 3, you have mentioned carefully where you're going to collect the data, for example, dan sebagainya. So dalam chapter 4 ni, you tak perlu cerita perkara tersebut, you hanya perlu cerita, iaitu you telah pun kutip sejumlah, okay, for example, you have collected 150 respondents, okay, through the questionnaire that you have utilized and etc. So outline the details of your research sample first. Okay, so the most important part over here that we wanted to know in your demographic profile adalah, we want to look at your attrition effects. You still remember in your chapter 3 kan, you ada outline kan, di mana you kata you generated your sample size. Kemudian you ada tambah 5%, 10% attrition effects. Attrition effects bermaksud keciciran dekat situ. Okay, so kat sini kita nak tengok awak punya keciciran. So sebab itu kat sini paling penting yang kita kena record adalah awak punya response rate. So let's say for example, you said you have collected 150. So out of this 150, 140 orang yang menjawab awak punya questionnaire, di mana 10 lagi tak menjawab. So dekat situ you kena explain awak punya response rate. So I think you know how to calculate your response rate kan? So you need to include a percentage dekat situ. So technically when you include that particular percentage, it needs to be supported by a reference or a references to shows that, okay, if you do a survey design, for example, okay, ada beberapa jumlah, okay, yang kita boleh peruntukkan untuk menunjukkan bahawa kita punya pengumpulan data itu diterima pakai. So 90%, 95%, 85%. So dia ada certain cut-off value for your response rate. Okay. So kalau you tak boleh mencapai jumlah tertentu, itu mungkin akan tergolong dalam awak punya limitasi kajian, di mana you kena explain dalam awak punya chapter 5 dan sebagainya. Alright, okay. Okay, so seterusnya of course you ada satu atau dua atau beberapa line lah untuk you explain tentang awak punya detail of the awak punya samples. Kemudian you kena keluarkan satu table lah. Okay, table demografik adalah sangat-sangat penting. Jadi table demografik ni mestilah satu table yang simple, simplified, okay, dan dia juga ada standard. So standard dalam demografik punya table ini adalah, okay, you sepatutnya hanya perlu pamerkan frekuensi, okay, dan juga percentage. Okay, itu hanya untuk data berbentuk categorical. Pada peringkat ni sepatutnya pelajar fahamlah, okay, you have different types of data, right? So you have categorical, you have continuous data, for example. Jadi
categorical data sahaja dalam bentuk frequency and percentage. Other than categorical data, you akan persebarkan dalam bentuk mean dan juga standard deviation. I have seen students whereby mereka keluarkan mean and standard deviation untuk categorical data. Itu menunjukkan pelajar tak fahamlah tentang ilmu statistik. Jadi remember, categorical data for frequency and percentage. Other than categorical data, especially for continuous data, you have the mean and juga standard deviation. I give you an examples over here. Right? So this is a very good table. Okay, very simplified, very clear. Di mana dekat sini age dia dah start untuk buat group. Okay, and then dia translate according to 1935 and this. So this is a very good and very basic demographic profiles that is required. Okay, that you have to include in the early stage of your chapter 4. Right? So dia hanya present dalam bentuk frequency and percentage. So technically speaking, okay, you akan summarize this table dalam bentuk sebegini. This is actually in a better presentation. You just put your frequency as an N. N besar adalah frequency ya. N kecil merujuk kepada sample. Right? So this is the frequency over here and this is actually the percentage. So you letak sebegini saja dah memadai side by side. So orang fahamlah. Okay? Examiner faham ini sebenarnya adalah merujuk kepada frequency and percentage as it is. Right? So all of these are categorical data. I'm going to show you an example of how you're going to write non-categorical data, especially for continuous. So this is an example of data yang kita ukur dalam bentuk continuous. Okay, so they group all this age according to male and female. Okay, education wise. But kalau you tengok dekat sini, age pun boleh je dalam bentuk categorical. So dia dah kategorikan dalam satu kumpulan tertentu. Alright. So however, if you're going to measure secara bentuk continuous, so you have the data dalam bentuk sebegini. So yes, this can be translated dalam bentuk mean and also standard deviation. So be very careful in terms of the data as it is. So you are playing along with the data. So understanding the basic and the nature of the data. And that's how you're going to present, okay, in terms of frequency and percentage and also mean and standard deviation. Kalau masih tak faham tentang data ini, you have to bacalah asas kepada statistik. Okay, macam mana you nak persembahkan data tersebut, right? So in order for you to represent the data in demographic, all of the categorical kita akan present dahulu dekat atas. Okay, towards the end barulah kita bahagikan di mana data-data berbentuk continuous, baru kita akan present dalam bentuk mean and standard deviation dalam satu table yang sama. Okay, you don't need so many table. One table is sufficient for demographic profiles. Okay, alright. Faham dekat situ? Ada apa-apa soalan before? Tiada Okay, alright. So very good. Sure, there's no question. Alright, so I'm going to move on with the next stage. So, remember, okay, seterusnya adalah kita akan masuk kepada bahagian descriptive analysis. So, you're done with your demographic profiles, yeah? So, what's next? Kan, what's next? So, seterusnya adalah you kena buat analysis descriptive. Or you have to describe all of the data that you have collected based on your research instrument. Okay. Jadi kenapa pentingnya descriptive analysis, right? I'm sure you all been doing a lot of analysis kan. You fikir, okay doktor saya akan buat t-test lah, PET t-test everything. Ya betul, tetapi kita kena lihat dulu okay, data yang you kutip itu dahulu. So all the data that you have collected, you have a lot of instruments, am I right? Yeah, maybe you have 1 or 2 instruments, okay, to measure each of your variables, right? Now, you need to describe the data that you have collected first prior to the analysis. I'm sure you have all of the analysis. You tolak tepi dahulu. Okay? You kena describe data ini terlebih dahulu sebelum you jump into analysis stage. Right? Okay. So, data-data ini, okay, apa yang you nak ukur atau macam mana you nak persembahkan data ini. Right? Okay. So, dekat sini adalah you have to explain the data because you as a researcher, you have to transform ataupun translate the data untuk menunjukkan the nature of the study as it is, right? So kenapa kita kata descriptive sangat penting? Sebab descriptive akan menjelaskan when you collect the data based on your instruments, you can get the trend of the data, right? So the trend is very important because the trend will
infer something, will project something, will give, boleh beri satu kesimpulan awal berkenaan dengan penyelidikan yang awak jalankan. Sebab tu deskriptif sangat penting sebenarnya. Right? So, okay, however, okay, when you write your descriptive analysis, by the end of your statement, dia akan ada satu dekat sini. Okay, you kena ingat bahawasanya descriptive analysis ini, macam mana you nampak dia ada tinggi ke, dia ada rendah ke, dia ada berbeza ke di antara satu kumpulan, kita tak boleh capai satu tahap di mana kita rasa macam kita shock sendiri. Maksudnya kita kata, kumpulan eksperimen mempamerkan ataupun recorded the data that is highest compared to control group, for example. Okay, so this shows that experiment ni adalah berjaya sebagainya. So, itu kita tak boleh additional claim. Maksudnya kita tak boleh fully claim melainkan kita belum melaksanakan ujian inferential analysis. Ya, seperti awak punya t-test lah, for example. So, sebelum you jalankan itu, kita tak boleh 100% claim. That's why kita kata deskriptif ni dia boleh memberi gambaran saja, tapi dia tidak boleh membuktikan. Pembuktian haruslah kita laksanakan inferential statistical analysis. Faham ya dekat situ? Alright. So, saya bagi contoh dekat sini lah. Ni contoh-contoh yang you ada instrument kan, you collect. For example, you nak ukur tahap pengetahuan pelajar dalam analisis. So, you akan gunakan multiple choice question. For example, MCQ test. You banyak bagi questionnaire. For example, you nak ukur attitudes kepada the attitudes towards the acceptance of secondary booster of COVID-19, for example. You're looking at perception of the student. You're looking at the perceived understanding of the student, for example. Ataupun kita boleh guna instrumen macam senarai semak kan untuk tengok kemahiran pelajar, technical skill, for example. Ni contoh-contoh instrumen lah yang you ada, right? So, biasanya kita match instrumen ni berdasarkan awak punya variables lah dalam study, right? So, I think untuk AE ni standard biasa you ada 1 atau 2. Ada yang mengukur sampai 3 variables pun ada juga. Okay, alright. So, that's okay. Alright, am I still connected, everyone? Hello, am I still connected, everyone? Yes, Dr. Farid. Okay, alright, thank you. Okay. So now you have all of these variables and also the instrument as it is, right? Okay. So how am I going to present my data? So nama pun keyword dekat sini descriptive. Jadi bagaimana saya nak describe data saya? Adakah saya akan describe sama seperti saya punya demographic profiles? Okay, jawapan dia mari kita tengok. Okay. Saya ada satu data yang saya ambil dekat sini. Okay, jadi one thing students you have to remember, okay, yang saya bagi contoh dekat depan ini, inilah contoh bentuk table yang you kena design. This is actually according to the APA standard. Jadi table dia tak ada bentuk macam table ada segi-segi, tidak. Dalam thesis, table dia mesti bentuk sebegini. Okay, dia tak ada, inilah, I think table ni tak perlu ajar lah, awak patutnya tahu. Kalau tak tahu, kena tahu. Dia ada standard APA dia untuk macam mana kita nak masukkan table dalam thesis, penulisan thesis. Okay. Jadi ingat, table adalah T, so it needs to be at the top, the heading. Okay. Table 1. Okay, perbezaan, markah ataupun the differences between, MCQ scores. Okay. Di antara kumpulan control and experimental group, in measuring the knowledge, for example. So this is a table that measure this one, MCQ test, that looking at knowledge of the students, So they compare between experimental group and also the control group. I think this is a typical experimental studies lah, ada intervensi dekat situ. Okay. So, macam mana you nak tulis output ni? This is actually the julat markah. Scoring of the students lah, daripada 0 to 5, 6 to 10, and more than 27. And then you have your mean and also the standard deviation. SP ni sisian piawai lah, standard deviation. So macam mana kita nak tulis output ni? Kan? Kebanyakan saya dapat daripada pelajar adalah bila dia tulis descriptive analysis, apa yang ada dekat dalam table ni, dia tulis bulat-bulat. Jawapan dia adalah salah. Dengar ni, jawapan dia adalah salah. Awak ingat forever, jawapan dia adalah salah. Descriptive analysis bukan you describe semua yang ada dalam table ni. Tak perlu. Saya ada mata saya sendiri. Saya boleh tengok apa yang ada dekat dalam table ini. Okay?
Kalau awak kata julat 0 hingga 5, kosong, kosong. Ke 6 hingga 10, kosong, kosong. Tak perlu. Itu salah. Tapi kebanyakan pelajar akan tulis sedemikian. It is wrong. Okay? That's why I'm saying descriptive ini bukan translate 100%. Descriptive is about how you infer. Macam mana you nak infer the pattern of the data over here. So you jenguk dulu. You tengok agak-agaknya macam mana you nak tulis yang terbaik dekat sini. Right? Okay. So technically ingat, most of the students will just copy the output of the table and dalam bentuk writing format. Tak perlu. Saya pun boleh membaca table awak. Saya boleh melihat table awak. So tak perlu. Not recommended. Sebenarnya bukan not recommended dan haram. Jangan buat sedemikian. Salah bulat-bulat. So descriptive ni sebenarnya you kena describe pattern. The pattern of the data is something that you have to describe. Bila kita kata tentang the pattern of the data ni, maksudnya kita boleh beri gambaran ataupun we can focus satu gambaran awal tentang the nature of the data. You as a researcher, you dah baca literature review. You dah tahu pattern of the data. You yang buat eksperimen tersebut. You yang pergi kutip data. You dah boleh tahu, you dah ada satu fokus. You tahu kenapa dia tinggi, kenapa dia rendah. You dah boleh anggap. You dah boleh tahu. So, apa kaedah terbaik? Awak tengok contoh saya boleh bagi satu. Pertama, saya akan tengok kepada skor ni dulu. Yang ini kita tak masuk lah. So, saya kata dekat sini, first saya describe. Eksperimen yang paling rendah skor dia adalah pada sekitar 16 ke 20. Manakala untuk kumpulan kontrol yang paling rendah adalah sekitar 11 ke 15. You see, saya dah nampak trend dekat situ. So, bila orang terfikir, oh dia dah menunjuk trend. Dia dah start to write about the trend. Kedua, saya melihat kepada markah tertinggi. Pola markah tertinggi direkodkan dalam kalangan pelajar adalah pada sekitar markah 21 ke 26. Ini dah standard, nampak? Hampir lebih kurang kan? Alright, di antara kumpulan eksperimen dan kawalan. But perhaps maybe you boleh tambah di mana kumpulan kawalan adalah lebih tinggi. Or the control group exceeded the experimental group, for example. So what will be my third point? So kita tahu dekat sini more than 27 ini the nature of my study. Katanya, contohnya my study ni kata kalau lebih pada 27 ni maksudnya dia lulus. Sebab my study ni looking at certificate. Jadi kalau dia nak dapat certificate, dia kena score lebih daripada 27 for example. So dekat sini saya kata, since more than 27 is the passing rate. Jadi kita nampak kita kata kumpulan eksperimen ni dia mendahului di mana 2 kali ganda. Hampir 2 kali ganda. Nampak? So ni 15, ini 8. So mereka exceeded 2 kali ganda. Right? So kita kata dia adalah lebih tinggi dan dia skor 2 kali ganda lebih banyak berbanding dengan control group. However, saya kata kemudian saya tutup saya punya descriptive. However, okay, mean di antara dua, okay, between these two groups, between control and experimental group adalah lebih kurang sama kan, betul tak? 24.18 and 24.37. Okay, jadi ada very minimal differences. Kita tak boleh kata eksperimen ni lebih tinggi daripada kawalan. Walaupun hakikatnya secara mata kasar kita nampak dia lebih tinggi. Okay, kita just boleh cakap lebih kurang sama. Tetapi nak membuktikan. Sebab tu remember just now I said, okay, kita tutup dengan this statement dalam descriptive. Despite no differences recorded, okay, because more or less the same. However, kalau kita nak buktikan sama ada beza antara eksperimen atau tidak, okay, between the control group, saya akan buat, we will determine this in our inferential statistical analysis later via this particular analysis. That is how you tutup you punya descriptive analysis. Faham? Since you tahu you akan buat inferential statistical analysis kan, you akan buat you punya t-test dan sebagainya. So Mankova ni maybe not for you lah. Okay, ini untuk high level lah. Jadi you akan tutup dengan menggunakan analisis tersebut. So readers faham yang you dah bagi satu trend. Kita dah baca, oh saya dah nampak trend. Nampak gayanya ada beza atau mungkin tak ada beza. Tapi kita tak boleh buktikan. Kita akan buktikan later, okay, dalam subtopik bawah awak punya stats analysis nanti. So readers fahamlah dekat sini. So that's why kita kata descriptive penting. It gives you an idea. Okay. So now you know, you understand everyone? Ada soalan tak? Am I going too fast? So far okay? Okay Tak ada respon tu okay lah maknanya. Okay. Okay, alright, very good. So that is how it is.
Okay, that is how you're going to present your descriptive analysis. So, you bukan ada satu saja kan? Kalau tadi kita kata contoh, kalau you ada tiga instrument, tiga variable, so you kena repeat lah setiap satu. Because setiap satu of your variables, okay, yang diukur based on your instrument itself, dia akan menggambarkan data yang berbeza kan. So you have to repeat lah. Kalau tadi you have done with the MCQ, next you akan proceed dengan you punya attitude punya variables pula. Next you akan proceed dengan technical skills pula. Okay. So 1, 2, and 3, you are done with your descriptive analysis. Okay. Alright, so that is the right method for you to describe your variables measured by the respective instruments, okay, dalam bentuk descriptive analysis. Okay. Alright, so hopefully that this gives you a new horizons on how to write your descriptive analysis. Okay. Alright, so jangan buat benda yang salah ya. Okay, seterusnya. Okay, you are done with the demographic profiles. You are done with your descriptive analysis. So what's next, doktor? Apa yang kita nak buat? Kita akan terus masuk kepada awak punya inferential statistic lah. Because di sinilah you akan run all of your stats kan. You akan run you punya t-test lah, pet t-test, independent sample t-test, one-way ANOVA, okay. Two-way ANOVA, MANOVA dan sebagainya you akan run dekat sini lah, okay. ANCOVA dan sebagainya. So sini yang you akan run. So sinilah bahagian yang sangat penting. Okay. If you can write this well, it shows that you have acquired the knowledge of statistics. If you cannot write well in this area, itu menunjukkan pelajar lemah lah, tak memahami ilmu statistik. Okay. Alright. So, before you jump straight away, usually pelajar akan jump straight away pergi kepada mana? Dia akan terus start lah dengan menulis all of this one lah. Dia punya ni. Dia akan terus buat yang ini. Jawapan dia adalah salah. Okay. So, jangan tergopoh-gopoh nak terus buat awak punya t-test. Ingat, sebelum kita nak buat any form of inferential statistic, saya rasa you dah belajar ilmu statistik before. Kalau tak pernah belajar, pergi belajar balik, baca balik buku. Kita tahu kan, before you want to conduct your inferential stats, you must do normality testing. Kan? Kenapa kena buat normality testing? Normality testing is a method to inspect the representation of the data. Kenapa pula kena buat, doktor? Kena. Sebab apa? Sebab kita nak tengok data itu dia tertabur secara normal ataupun tidak. Okay? Jadi tak semua analisis kita boleh buat inferential statistic. So, dia akan comes into a decision lah. So, let's say doktor, kalau data saya tak normal, data saya normal, macam mana saya nak tentukan? Kejap lagi saya akan ajar apa yang you kena buat. Okay? So, doktor, kalau data saya tak normal, apa saya nak kena buat? Pun saya akan explain dekat lagi. Kejap lagi. Okay? Alright? So, kalau you tahu atau faham tentang normality testing, you kena tahu bahawasanya normality testing ni perlu ada, wajib ada, dan dia very sensitive testing because it is highly determined based on your sample size. Okay, if your sample size is too small, if your sample size is too large, then you punya normality testing akan terkesan. Okay, and then of course lah, at this stage you need to have a lot of reference to support the output of your normality testing as it is. Jadi normality testing ni juga mengguna keupayaan mata penyelidik. That's why saya bold dekat sini. Visual inspection is a must. Okay. Alright. So, nanti kita akan tengok dekat sini. Okay. So, saya kata kat sini kenapa it can be challenged? Because dia lihat kepada visual. Mata saya sebagai researcher melihat data ni, saya kata ianya normal. Tapi mungkin supervisor you tengok tak normal. Okay. Examiner mungkin tengok kata tak normal. Sebab tu saya kata it can be challenged. Okay. So, kalau tak pernah dengar, mari kita dengar. So, where do I start? Okay, macam mana saya nak menulis awak punya inferential statistik ini? Okay, biasanya you kena ada satu subtopik lah. Okay, you akan ada satu subtopik. So, biasanya kita akan start dengan normality testing dulu. Okay, before you nak masuk kepada inferential statistik. Okay, you akan ada satu subtopik lah. Normality testing for independent t-test. Sebab you punya inferential statistik, you nak buat independent t-test nanti. Okay. So saya ambil contoh saya lah tadi. Saya nak buat perbezaannya di antara control dan juga experimental group for example. Okay. So kat sini untuk memudahkan penulisan you kena outline balik. Objective research you apa, research question you apa, you punya null hypothesis apa.
Ini adalah hypothesis testing kan untuk awak punya inferential stat lah. I think you tahu kan kalau you dah buat inferential statistic, kena ada null hypothesis lah. Kalau ini pun you tak tahu, means you tak faham lah the entire research method as it is. Okay. So, mesti outline. Outline objektif yang berkaitan lah. Kalau you nak buat untuk you punya test ni adalah merujuk kepada objektif nombor 1, you outline kan. Objektif, research question apa, hypothesis dia apa. So, orang faham lah, okay, you dah start tentang, you dah start dengan you punya normality testing untuk analyze awak punya data. Okay. Alright. So, apa contoh-contoh normality testing yang kita ada, doktor? Sebenarnya standard. Ni standard yang you kena buat, 1 sampai 9. Tak perlu buat semua. Saya bagi you satu tips. Kan saya kata dia berdasarkan visual inspection, betul tak? Okay. Jadi dia melihat kepada mata you. So, standardnya biasanya kita akan run. Semua ni kita boleh run dalam SPSS. Ingat semua ni boleh run dalam SPSS, dia boleh keluar semua output. Jadi, for example, tadi saya ada score kan. Score untuk saya punya markah kan, MCQ kan. So, saya akan run dua-dua score tersebut. Satu untuk control group, satu untuk experimental group. So, saya akan run lah. So, for example, let's say saya punya output. Ini contoh output skewness. Dan juga ketosis. Nampak ni? Mungkin tak nampak kot kecil. Mohon maaf ya. Skewness dekat sini dia akan keluar output macam ni. Skewness, ketosis dekat sini. So, dia ada kaedah lah nak membaca data dia. Okay, ni skewness and ketosis. So, dia ikut hierarki. Okay? So, kalau skewness dan ketosis ni, dia menunjukkan dia ni adalah tidak signifikan. Sorry, dia ada kaedah pembacaan dia. Sorry, skewness ketosis dia ada plus minus 3. Tak apa, you baca nantilah. So, let's say skewness and ketosis dia kata tidak normal. It says that the data are not normally distributed. So, doktor, apa nak buat? Okay, adakah saya akan proceed? Jangan risau. Kan dia ikut hierarki. You proceed yang seterusnya. Ini output Kolmogorov Smirnov and also Shapiro-Wilk. Dia akan datang sekali data dia. Nampak test on normality. So, you tengok dua-dua. Shapiro-Wilk ni untuk data yang kurang daripada 100. Shapiro-Wilk is something which is less than 100. Kolmogorov Smirnov is more than 100. So, kalau data awak lebih daripada 100, terus tengok yang ini. So, dia sepatutnya tak boleh signifikan. Dia supposed to be non-significant. Okay. Contoh dekat sini dia nampak dia tulis signifikan dia 0. So, maksudnya data dia tak normal lah. Okay. Okay, tak boleh dah doktor. Dua-dua ni tak normal juga. Okay, tak apa. Kita tengok histogram. So, data you dapat tadi, histogram dia bentuk begini. So, daripada sini nampaknya ada bentuk macam bell curve ni. Kan, tak adalah skew to the left, tak adalah skew to the right kan. Nampak macam ada bell curve ni. Okay, kita boleh terima. Nampaknya normal. So, sepatutnya saya kata, melalui mata saya nampak ni macam normal. Nampak? Macamlah normal. Okay, so boleh terima. So, kita boleh tick dekat sini. Okay, histogram katakan data kita normal. So, okay lah. Kita boleh proceed lah seperti biasa. So, tak perlulah buat 6, 7, 8 dan 9 ini. Because it's already normally distributed. I can accept this data. Right? So, I can proceed with my inferential statistic, which is my t-test lah. Now, I can do my t-test. Okay? So, this is the information. So, kenalah inspect secara betul. Ni kat sini, you kena baca sedikit lah apa dia punya cut off point dan sebagainya. Alright? Okay? So, now you need to know. So, I think this is normal. Okay. Good. So, now I can proceed dengan inferential statistic. So, kalau student tanya, doktor, apa jadi kalau semua tak normal lah doktor? Adakah saya salah saya kutip data? Jawapan dia tidak. Okay. Awak buat 1, 2 tak okey. 3, 4 tak okey. Ni pun tak okey. Sampailah box plot pun tak okey. Memang tak normal. Banyak sangat outliers. So, what am I going to do, doktor? The answer is, I'm sure you dah pernah belajar before kan, between parametric and non-parametric. Tak tahulah sejauh mana belajar. Harapnya ada belajar lah. Okay. Jadi, jawapan dia adalah this one. So, every analysis. Kalau tadi, for example, kita buat tentang independent sample t-test. Kan, kita buat independent sample t-test. So, let's say, okay, doktor, kalau saya punya data tadi tak normal, saya tak boleh buatlah independent sample t-test. Macam mana ya? Tak ada masalah. Kita buatlah non-parametric testing. So, independent sample t-test, the equivalent adalah Mann-Whitney test. Mann-Whitney test boleh buat dekat dalam SPSS. You run saja. Okay. So, kalau tak boleh buat parametric, buatlah non-parametric. So, buatlah, kita run Mann-Whitney. Still, boleh membuktikan awak punya
kajian juga. Tak ada masalah. Okay. So this is very good to keep on it. Cuma non-parametric ni dia ada limitation lah. Okay. Dia kalau terlalu kompleks dia punya analisis, dia tak ada non-parametric. Dia ada beberapa cut off point. Tapi untuk AE memadai. Okay. AE you tak pun buat lah sampai begitu kompleks awak punya analisis. Okay. Alright. So you can do on this non-parametric testing. Okay. Alright. So don't worry about it. Okay. Kalau you punya data tak normal. Jangan paksa diri untuk nak pastikan data itu normal dan sebagainya. Okay. Berhati-hati on that area. Alright. Okay. Boleh Okay. So now kita move multiple regression analysis. Tak ada jawapan dia. Kejap Saya tak boleh buka. Kejap. Mana participant? Kat mana nak tengok you punya... Dah lama tak pakai ni kan? Kat mana Q&A Chat. Chat box. Karonisa tanya, Doktor kalau MLR ada non-parametric tak? Okay, setahu saya MLR dia tidak ada non-parametric testing. Non-parametric testing untuk MLR memang tidak ada. Okay. So, I assume MLR tu melihat kepada the nature of the data yang you ada tu lah. Maksudnya kalau you betul measure on the continuous kan? Okay, the continuous data as it is kan? Alright. So, sepatutnya you boleh buat logistic regression. Tapi logistic is looking at categorical data. Jadi data you tu kalau betul-betul melihat kepada kalau dia boleh ditukar kepada categorical, so you boleh tukar kepada logistic regression lah. Itu untuk non-parametric testing itself. Okay, tapi jawapan dia untuk kalau you equivalent to MLR, jawapan dia adalah tidak ada. So MLR ni dia ada dia punya assumption kan. So Karonisa, you cuba inspect you punya data, okay, sampailah ke bahagian nombor 9. Okay. So MLR ni, kita tahu kan satunya Karonisa, dia punya data tak boleh kecil. Kan dia ada kaedah pengiraan kan MLR. Jadi data dia automatically besar. Okay. Dia ada kaedah pengiraan dia, nanti kita tengok. Hopefully you punya sample size cukup lah. Okay Karonisa, hopefully sample size you cukup untuk you laksanakan awak punya MLR. Okay. Okay. Alright, tak apa. Yang itu nanti kita boleh discuss kalau kita ada masa. Okay, so belajar untuk lihat semua ini. Okay, hopefully your data are normal as it is. Okay. Seterusnya, tadi dah buat tentang awak punya normality testing kan? Okay, now awak kena jawab assumption. Assumption ni memang kena jawab. Ada lagi Alamak, ada soalan. Kejap. Macam mana nak buka limit chat? Kejap Okay. Doktor, kalau skewness yang ketusis awal-awal tu nak tahu tak normal macam mana doktor? Saya tak dapat tangkap tadi. Oh, dia ada kaedah pengiraan dia. Skewness yang ketusis tu ada kaedah pengiraan dia. Data yang keluar tadi tu, okey, kejap Data yang keluar tadi tu, Non Nadira, okey, yang you dapat value tu, dia ada kaedah formula pengiraan dia yang you kena bahagikan. Jumlah tersebut. Dia ada formula untuk you bahagikan, kemudian dia akan keluar satu julat. Julat dia dalam sekitar plus minus 3 ke negatif 3. Ataupun plus minus 1.5 ke negatif 1.5. So you kena quote beberapa reference untuk tengok mana julat awak pakai untuk skewness and ketosis tersebut. So kalau bila awak buat formula tu, awak kira data dia keluar, dia jatuh dalam julat plus minus 3, maka itu menunjukkan data awak normal. Okay nanti cari formula dia macam nak kira skewness and ketosis. Boleh? Boleh Non Nadira? Okay? Boleh? Kalau tak nak gunakan skewness ketosis, gunakan Kolmogorov Smirnov ataupun Shapiro-Wilk pun boleh juga. Okay, terus dia gunakan itu pun tak ada masalah. Okay, dia ada dia punya pemilihan dia tersebut. Boleh Alright, okay. Alright, okay. Saya teruskan. Okay, seterusnya adalah assumption. Apa ini assumption? Assumption ni you dah belajar statistik before. Setiap analisis yang you nak buat, mesti you penuhi assumption. Kalau tak penuhi assumption, you tak boleh laksanakan analisis tersebut. Okay. So, kalau you tak boleh, you kena support dengan beberapa reference. Okay. Statistical references untuk mengatakan kenapa you tak boleh support ni, apa dia punya alternatif. Ilmu statistik ni dia mendalam. Jadi, kita kena ada beberapa alternatif okay, to support the statement supaya you boleh run the analysis. Okay. Saya ambil contoh yang paling mudah. Again, independent sample t-test. Sangat senang. Okay. Dia punya assumption ada 4 sahaja. Okay.
Macam tadi kawan awak tu dia kata dia buat MLR. MLR assumptions dia ada 8. Ada 8 ya. 8 awak kena buktikan baru boleh run. Okay. Okey, kita ambil independent sample t-test 4 sahaja. Mudah. Yang pertama, skala pengukuran. Scale of measurement. Yang ini kalau awak masih tak tahu skala pengukuran, susahlah. Kan? Sebab awak kena tahu the nature of the data. So tadi data kita adalah data dalam bentuk score. Score dalam bentuk apa? Okey. So score dalam bentuk apa? Ratio kan? Data dalam bentuk ratio. Okey. So kita bolehlah guna pakai. Tak ada masalah. Kita memenuhi syarat yang pertama. Check. Okey. Independence memang check lah. Yang ini masa awak kutip data. Awak tak repeat sample kan? Satu orang satu test kan? So tak ada masalah. Automatic. Nombor 2. Okey. Nombor 3, yang inilah normality. Sebab tu saya kata, any of the test mesti akan ada assumption dia normality. Dia nak data tu normal. Data tertabur secara normal. Tak normal means tak penuhi salah satu assumption, tak boleh buat independent test, tukar kepada Wilcoxon sign rank test. Yang pada tadi, yang non-parametric testing tadi. So dia normal, tak ada masalah tadi. Check, for example. Okay? Dan seterusnya nombor 4, homogeneity of variance. Okay? So yang ini kita boleh semak melalui Leven's test. Okey. Ataupun kita check atau nama lain dia adalah Welch test. WELCH Welch test. Okey. So ini tak perlu risau, dia dah dibuktikan dekat dalam output SPSS nanti. Alright. So 1, 2, 3, 4 kena check. So ini pun ada alternatif. Kalau dia kalau dia tak tertabur secara normal ataupun kalau dia tak fulfill the assumption, kalau maksudnya dia tak bersifat homogen. Okay. Kalau dia tak homogen, apa saya perlu buat? Nanti saya akan tunjuk awak. Okay. Alright. So kalau 1, 2, 3, 4 kita pass, maka kita boleh run kita punya independent sample t-test. Okay. So, pelajar biasanya akan tulis punya assumption. Okay. Bila dah cerita, seterusnya you akan extract awak punya data kan. Ini lagi satu yang salah pelajar selalu buat. Macam saya cakap, kita ada APA style. Bila ada APA style, janganlah copy paste. Kebanyakan pelajar dia akan double click SPSS, masuk terus dekat dalam awak punya thesis. Jawapan dia adalah salah. Ini satu-satu benda yang salah. Ini output SPSS, bukan output thesis. Okay. Output thesis awak kena ambil benda yang penting-penting saja, kemudian draft seperti table APA yang saya dah tunjuk daripada awal tersebut. That is how you're going to extract the data. We don't need all of this. This is output SPSS, not for you. This one you letak dalam appendix boleh. Okay, dalam awak punya lampiran boleh. Okay, tapi bukan dalam awak punya thesis. Dia ada table dia tertentu macam mana nak tulis. Okay, untuk awak punya SPSS output. Okay, alright. Ingat jangan copy and paste. Okay, it's wrong. So only extract information that is necessary to your output writing. Okay, so tadi kita kata kita ada salah satu assumption kan, which is the Leven's test kan. So Leven's test memang automatically included in your output of your independent sample t-test. Kan? So jawapan dia adalah macam mana nak baca atau tidak saja. I'm sure you tahu macam nak baca. Jadi sebelum nak baca independent sample t-test ni, perkara pertama kena baca adalah kena tengok ni lah dahulu. Kena tengok Leven's test sebab dia masih bawah under awak punya assumption. Yang ini nombor 4. So, cara dia adalah kita kena tengok pastikan ianya tidak signifikan. So the value over here is 0.257 to show that this is not significant. So, you have fulfilled the equal variances is actually assumed. So you telah pun achieve awak punya assumption nombor 4. Pass. Jadi bila kita punya equal variances are assumed, our variance are homogen. Dia bersifat homogen. Jadi kita pass. So bila kita pass, kita hanya ambil data dari atas sajalah. Itu maksud dia. Only read the top part. That's how kita akan extract kita punya data as it is. Okay. Alright. Ini contohlah for independent sample t-test. So tadi kan you tanya, okay doktor, saya semua okay kecuali satu ni je doktor. Adakah saya tak boleh buat saya punya test? Jangan risau. Setiap satu analisis ni dia ada dia punya backup. So kalau yang ini, let's say for example, you punya nilai adalah 0.000. Maksudnya dia significant. So maksudnya dia punya variance tak bersifat homogenes. So you ambil yang ini. Okay, equal variances not assumed. So this is the output untuk yang bahagian bawah.
So you baca output bawah saja. Okay? So you masih boleh teruskan. That's why I cakap you have to understand setiap analisis. Okay? In detail. Alright. So now my focus is sebenarnya nak tunjuk macam you menulis. Bukan fokus you membaca data. Okay. Apa pentingnya dan data apa yang nak kena ambil? Pertama adalah data yang kena ambil adalah data T lah. Obviously. T, degree of freedom dengan significant value. So sini menunjukkan bahawa obviously lah there is a significant difference between control and experimental group. So I'm sure you're very happy lah. Okay, you got significant differences for example. Right? So seterusnya yang you kena ambil adalah apa? Data dia. You kena ambil data mean difference. Okay, sebab ini menunjukkan perbezaan mean di antara experimental and also control. Dan seterusnya you kena ambil 95% confident intervals value. Lower and also upper. Okay. Dan seterusnya yang awak kena report adalah size kesan ataupun effect size. Okay. Why effect size is so important, I will explain to you later. So please remember, mesti report effect size. Okay. Mesti report effect size. Semua analisis ada reports, ada effect size dia dan kaedah pengiraan dia. Mesti report effect size dalam awak punya inferential statistical analysis. Okay. Alright, ini contoh effect size untuk independent sample t-test. Dia ada kaedah formula dan pengiraan. So eventually you akan calculate dia punya value Cohen's D ni. So you dapat 3.14. So 3.14 menunjukkan dia jatuh dalam kumpulan size effect size yang sangat besar. Okay. So why effect size is very important? Kenapa? Sebab dia akan effect size by definition dia menunjukkan the degree of the magnitude of differences between the mean value. So kalau kita dapat yang besar menunjukkan kita punya study ni sangat berkesan lah. Maksudnya memang ada perbezaan yang nyata di antara experimental dengan control group. So it shows that your study is very good lah. Kalau you buat intervention you sangat bagus. Dia memang ada perbezaan yang sangat nyata. Okay? Bukan yang you ada perbezaan yang orang kata sebagai shock sendiri. Kan? So it's batu kita penting report effect size. Any of the study memang kena report effect size. High impact study mesti ada effect size. Tak ada effect size kita akan reject awak punya publication dan sebagainya. Okay. Alright. So how you going to write your output? I'm giving you an example. Okay. First of all, okay, you akan report lah. An independent t-test was used to compare between apa? Okay, between the mean score of the students punya multiple choice question that measure everything. You cerita lah apa you nak bezakan. Okay. Seterusnya, you kena jelaskan tentang awak punya ni, normality testing. Mesti ceritakan. Kalau awak punya normality testing buat Shapiro-Wilk punya statistik, you jelaskan apa output dia. Kalau you buat tentang skewness and kurtosis, you jelaskan dia punya output. You mesti nak tunjukkan yang awak tak violate awak punya assumption. Mesti tunjukkan semuanya tertabur secara normal. Tiada masalah. Mesti ada dalam statement tersebut. Okay? So, seterusnya juga awak bagi tahulah tentang awak punya analysis assumption. Kalau tadi normality assumption kan untuk awak punya taburan data. Yang ketiga punya statement adalah tentang assumption untuk awak punya statistical analysis. Ingat yang nombor 2 ni adalah general untuk menunjukkan tentang taburan data. Statement yang ketiga menunjukkan tentang assumption untuk setiap analisis. Kalau awak buat MLR, awak kena cerita semua MLR tu. 88 assumption tu awak kena ceritakan. Semua fulfill. Barulah kita masukkan dengan awak punya output of the data. So output ni ingat tak semua awak nak report. Dia kena bergantung kepada apa yang awak nak report lah. Ini format standard untuk independent sample t-test. Kalau MLR ada dia punya format sendiri. Apa yang nak kena kita report dekat dalam. Kalau dependent t-test, apa format dia nak kena masuk. Setiap itu ada format dia tersendiri. Bukan just simply report apa awak nak report. Okay? Dia ada mekanisme nak report. Okay? So biasanya tolong refer banyak buku statistik. Dia ada bagi format dia apa nak kena report dan sebagainya. Okay? Alright? So kalau tadi data kita adalah significant, so saya bagi contoh lah. The t-test was statistically significant. Dekat sini awak kena jawab. Statistically significant, statistically not significant. Dekat sini kena jawab. So kalau dia statistically significant, kita cakap experimental group, okay, masukkan nilai
mean dia berapa, standard deviation dia berapa, so which is you akan extract daripada sini lah. Okay, mean dia berapa, standard deviation dia berapa, you akan extract dekat sini. Yang ini mean dan standard deviation ni dapat daripada deskriptif. Nilai deskriptif yang awak tadi tu. Okay, untuk mean tadi awal-awal tu kan. Okay, so kita sebab tu kita kena masukkan mean difference. Reporting 2.00 higher scores. Yang ini refer kepada mean score lah. Perbezaan yang ini. Okay, mean difference. Sebab tu kita kena ambil mean difference. Sebab apa kita nak membuktikan perbezaan dia. Okay, how far ataupun berapa beza skor tersebut. Okay, and then masukkan awak punya 95% confident intervals. Okay, masukkan lower dengan, masukkan lower dan juga masukkan upper. Then the control group. Masukkan nilai control group pula berapa. Dan barulah masukkan nilai T. Dan juga awak punya significant value. Okay, dan juga jangan lupa masukkan awak punya nilai effect size tadi. 3.41 for example. Okay, then baru awak kena jawab paling penting dekat sini. Paling penting awak kena jawab dekat sini adalah bila awak dah masuk semua data statistik, sekarang kena refer balik awak punya jawapan yang ini. Okay? Ingat for every inferential statistic yang kita buat, kita akan menjawab hipotesis. Kan? Betul tak? So, hujung atau last kali mesti ada masuk statement yang menjawab hipotesis. This resulting in, dia ada dua je output dia biasanya. Okay, either fail to accept atau accept. Accept the null hypothesis ataupun failing to accept. Dia tak ada reject. Tolong jangan guna perkataan reject. We reject the null hypothesis, salah. Biasanya student saya kalau tulis reject, saya terus pangkah. Dia dua je kaedah standard pelaporan dia. Failing to accept ataupun accept. Accept the null hypothesis or failing to accept the null hypothesis. Tolonglah ingat ni Tolong ingat. My professor taught me this before and saya turunkan di ilmu ini kepada awak semua. You must remember this. Jangan tulis reject. Therefore, we reject the null hypothesis. Salah. Tak boleh tulis analisis sedemikian. Alright? Okay. So, and then bila you dah jawab kepada pertanyaan kepada hipotesis tersebut, kemudian you repeat balik apa awak punya research question, apa awak punya research objective. Therefore, okay, in order to compare the mean differences between these everything, it shows that there are no significant differences reported. Okay, everything dynamic. Jadi you boleh jawab balik research question awak, jawab balik awak punya research objective. Itu kepada pengakhiran kepada awak punya penulisan dalam awak punya inferential stats punya report as it is. Okay, jadi ini satu point yang awak kena faham Tolong ingat kalau awak buat output statistik awak dapat dia punya significant value dia 0.00, jangan tulis P is equivalent to 0.000. Tak, salah. Standard pelaporan statistik kalau P is equal to this, sorry. Mana saya punya anak panah hilang. Okay. Kalau P is equal to this, you write as less than 0.001. Ini standard. Tolonglah. Tolong jangan salah tulis. Okay. This is standard. Kalau, lagi satu, kalau P is equivalent to 0.021 for example, yes. Sorry, you can write less than 0.05 for example. Okay. So dia ada kaedah dia lah untuk menulis accordingly. So this is the hypothesis yang saya cakap tadi. Accept atau fail to accept. Okay, failing to accept dan sebagainya. Tak ada reject. No such thing as reject in the statement as it is. Okay, alright. So that is how you're going to represents your data as it is. So kalau saya cakap tadi, this is for independent t-test untuk objektif 1, research question 1, hypothesis 1 kan? Okay, so you ada you punya yang ini kan? You ada you punya yang seterusnya kan? Yang ini kan mana? Tak apa. Apa yang saya nak cakap tadi tu? Yang ini tadi nombor 1 dan question nombor 1 kan? Okay, untuk variable nombor 1 kan? Okay, semua yang kita buat tadi tu, you repeat balik untuk variable nombor 2, objektif nombor 2, research question nombor 2, hypothesis nombor 2 dan sebagainya. So, repeat sampailah habis, sampailah semuanya terjawab. Then, you can dapat satu pelaporan yang very and highly structured. You go stages by stages. Kalau you buat sebegitu, pembaca examiner tahu yang you ada pemahaman tentang ilmu statistik yang sangat bagus, especially untuk quantitative research. It needs to be staggered, okay, stages by stages, analysis by analysis to show that you have a
very in-depth understanding of the chapter 4 analysis writing. Okay, alright. So ingat setiap ini ada formula dia sendiri. Kena belajar kira lah. Okay, tak susah pun sebenarnya. Dan dia ada dia punya pengukuran. Okay, so last but not least, you akan tutup dengan you punya conclusion. Conclusion ni you tulislah the summary. Okay, so based on your objective nombor 1, apa yang you dah dapat, okay, you don't have to highlight lah. Sebab you terus saja pada kalau you mengukur tentang perbezaan di antara knowledge, you dah boleh mengatakan knowledge di antara eksperimen laporkan dengan lebih tinggi. Okay, and then kalau you tengok dari segi skill daripada experimental group juga jauh lebih tinggi and ada significant value perbezaan dia. Attitude pula, dari kumpulan eksperimen juga melaporkan lebih tinggi. So, jangan lagi masuk dalam conclusion ni the value of the statistic. Dah tak ada lagi dah. Okay? Hanya pelaporan secara umum saja. Tinggi dan rendah, lebih signifikan. Okay? Mempamerkan nilai yang lebih tinggi, ada perbezaan yang jelas. It is just a very surface information but just to recap on the nature of the data. So, bila orang baca penutup, orang faham ke conclusion, okey, dah nampak dah tinggi dan rendah dia, ada perbezaan dia dan sebagainya, okey. Dan tolong masuk satu ayat yang kita kata the golden key. The golden key is, dia akan cakap masa penutup conclusions towards the end. So, the differences ataupun the differences between the experimental group that is being reported over the knowledge ke, skill ke, the attitude, for example, will further discuss, okay, pada awak punya chapter 5. Nah, you akan explain in detail tentang the nature dalam chapter 5 nanti. Because dalam chapter 4, it's all about the numbers. It's all about the data that you have managed to prove, okay, using a very good statistical analysis. But the results behind it, why it is high, why it is low, why there is a huge differences, okay, all this you discuss dekat dalam chapter 5 nanti. Chapter 5 akan membincangkan tentang keberkesanan intervensi ke, okay, the nature of the data ke, kenapa dia tinggi dan rendah. So remember, in chapter 4, all of these numbers semua dalam chapter 4. Chapter 5, jangan masuk satu pun nilai statistik. You just boleh cerita tentang mean dia lebih tinggi. You will say that okay, the means are actually higher. That's it. Don't ever include any form of numbers. Numbers are strictly prohibited. Okay? In chapter 5. You don't include any more numbers in chapter 5. It's all about the statements. Okay? It's all about the literature that you have discussed. It's all about your critical point of view, okay, in supporting or rejecting the literature, etc. Okay? So I think because I don't have much time, okay, I'm not going to cover on chapter 5. Okay, Dr. Yati, I'm so sorry. Maybe perhaps another lecture will take into consideration in elaborating in details berkaitan dengan chapter 5. Okay, alright. So I think that's it for my perkongsian. So in order for you to write a very good chapter 4, you must have a sample of thesis. Don't refer to your senior AE. Please don't refer to your senior AE. Please refer to dissertation of a master student or a PhD student or something that is higher. Okay, the higher levels. Okay, you tengok contoh-contoh thesis tersebut. Then you tengok macam mana mereka elaborate. Okay, the chapter 4 as it is. Please don't refer to your senior AE ke dan sebagainya. Okay, it is just haywire as it is. Based on my experience, okay, examine all of your seniors punya AE thesis. 1 or 2, yes, it can be an example, but the rest is just haywire. So please don't. Okay. So just gunakan thesis daripada Maito ni, contoh you boleh access. Kita punya UiTM pun boleh pakai lah. Repository platform tu banyak thesis. You download saja. All these are thesis yang dah pass Viva, yang dah graduate pun. Okay. High, good quality thesis being checked by the examiner dan sebagainya. Okay. Alright. Okay, now let me go to the Q&A session sekejap. Ada soalan tadi. Sekejap sabar. Tadi dah screeners dah habis. Okay, sekejap. I think this is from... let me see. Alright, okay. Daripada Karonisa. Doktor, kalau guna Man Whitney, efek situ kena cited. Effect size. Sorry sir. Maksud saya daripada kalau kita buat Man Whitney tu, Okay. jadi effect size tu kalau kita dapat either small, medium or large, so kita Yes. kena cited juga ke reason dia kenapa?
Tak. You hanya perlu cite Cohen punya reference Cohen saja. punya tu. Okay. Yes. So maksudnya kita derive effect size ni from Cohen lah yang state dia punya value of large, medium, small tu. Betul, exactly. So Alright. each of this formula that you derive for the generation of the sample size, okay, you just state saja dia punya code untuk small, medium and also large effect size. So daripada situ saja you akan dapat. Okay. Yeah. Doktor, Yes. lepas tu untuk normality test, kita Mhm. perlu show ke kita punya contoh histogram tu kita kena tunjuk ke dekat kita punya bahagian analisis? Jawapan dia dalam analisis chapter 4 tu, ya, kena ada. Mesti kena Maksud ada. kita tunjuk figure histogram tu lah. Betul, yes. So kalau biasanya macam saya, because I wanted to cut off the space dalam saya punya thesis tu, usually I will start by looking at Kolmogorov Smirnov and Shapirovic and also skewness and kurtosis. I would rather use that because that one is just dalam bentuk table kecil je kan, kita boleh Ya, keluar okay. output tu, so kita dapat dia punya pengiraan tu, saya gunakan yang itu. Tapi kadang-kadang kalau let's say you tak boleh sebab you all punya AE ni Sebab kadang-kadang sampel rendah, kecil kan. betul. Jadi dia very sensitive. So you gunakan stem and leaf plot ataupun histogram ataupun box plot ataupun QQ plot, itu pun boleh. You just Sebab kalau histogram saya tu dia jelas nampak negatively skewed. okay. So Kalau boleh. histogram nampak negatively skewed so dia tak normally distributed lah tu. Yes. So cuba cari alternatif yang lain. Alternatif yang lain maksudnya? You buatlah analisis yang lain. Cuba tengok box plot pula ke. Dah. Dah, Dah semua sampai sekali. kita plot. Semua sekali negatif. Start daripada sebenarnya saya punya Shapiro work tu sebenarnya acceptable macam I mean dia Kalau dia acceptable, then you hold on with the value of Shafirovic sahaja. That is sufficient. Tapi bila saya tunjuk dekat SV dia suruh dia kata tu non-para. Sebab dia nak apa? Dia suruh Dia nak you tunjuk proceed dengan histogram. non-parametric. Ya. Dia nak you proceed dengan non-parametric. Okay, then perhaps I think USB knows better. Kalau dia kata dia nak you stick dengan non-parametric, then you stick dengan non-parametric lah. May I know how much is your sample size? Sample saya 100. 100? Okay. Usually non-parametric ni kalau biasanya lah kita guna kalau sample size dia kecil. 20, 15, 10. Kita automatic tak perlu buat parametric testing pun. Terus buat non-parametric. Sebab non-parametric is meant for sample size yang kecil. Tapi you have hundreds over. You ada hundreds. Okay. So, you may proceed. Okay. But you have to look into your ni lah. Tapi kalau you dah kata macam dia tak berapa setuju dengan the value that you obtain, then you proceed dengan non-parametric lah. Tapi kalau you punya Kolmogorov Smirnov dengan Shafirovic tu is already non-significant, then it should be acceptable dah sebenarnya. Tak ada issue dah. Okay? Alright. So it is not necessary to be, it doesn't mean that you have to fulfill everything. That is one thing that they have to know. Itu mungkin tak tahulah, different supervisor have different school of thoughts, but what I've learned from my professor, okay, from all the statistical department, daripada banyak-banyak ilmu saya ada, kita tengok stages by stages. Kalau dia tak boleh fulfill ni, dia boleh fulfill ni, so it's okay lah. Kita proceed satu saja. So for me, kalau you punya Kolmogorov Smirnov Shafirovic itu dah memang apa tu, dia pass on di normality testing, pass lah, cukup lah. Tak perlu nak tengok benda yang lain. Itu sahaja. Okay, alright. That would be my point of view, yeah. Okay, Carolisa. Thank you, Doctor. Okay, alright. So, any more questions, anyone? Kita open kepada Q&A. Anything? Not necessary for chapter 4. Anything, you can ask me anything about research. Quantitative, qualitative, anything. Let us open to Q&A sessions. Anyone? We still have time. Anyone? Oh, tak ramai orang yang join dia. Okay, anything? Anything would you like to know? Okay, anything that you are not clear on how to write your chapter 4, anything you're not clear about statistics, anything you want to know, okay, kat mana nak cari reference ke, macam mana nak memperkukuhkan certain ilmu ke berkaitan dengan statistik atau chapter 4, anything, anyone? Doktor, Yes. reliability analysis kena letak ke? Reliability analysis Of the instrument. Reliability analysis jatuh bawah chapter 3. Okay. So the analysis also, the results of the analysis
needs to be reported in chapter 3. Okay. Okay. So you don't have to provide the output, you just have to provide the value and the numbers saja to show that the reliability. Let's say you do a Cronbach alpha, then you just report the alpha value saja. Saya nak tanya, Yes. kalau Wilcoxon tu maksudnya dia pack sampel kan? Okay, T-test. kejap. Kalau Whitney tu independent kan? Okay. Ah. Ya. Yes, kalau PET sample t-test adalah Wilcoxon sign rank test, Ben Whitney adalah independent sample t-test. Kruskal-Wallis bersama dengan one way ANOVA analysis. Semua ni kita boleh run dalam SPSS ya, ada dia punya option dekat dalam tu. So kalau Pearson maksudnya Spearman Rule? Pearson ada dua jenis, Spearman Rule dengan Pearson Product Correlation Coefficient kan. Spearman Rule adalah untuk non-parametric. Okay. So sebenarnya correlation untuk Spearman Rule tu dia sebenarnya bukan melihat kepada normality testing. Dia sebenarnya melihat kepada nature of the data. Sometimes kita nak buat correlation, kita boleh correlate categorical data kan. Jadi categorical data ni kita correlate automatic kita pakai Spearman Rule. So selain daripada normality testing, parametric versus non-parametric ni juga sebenarnya melihat kepada assumptions of the data. Kadang-kadang data kita tu tak fulfill kan, dia dalam bentuk categorical. So categorical sesuai kita pakai non-parametric. Kebiasaannya ke semua data ke semua data categorical kita akan pakai non-parametric testing. Sebab that's the nature of the data. Categorical ni macam categorical lah, male, female, okay. Biasa value dia akan dalam bentuk, you akan categorizekan jumlah tersebut, okay. Yang chi-square ni automatic is non-parametric testing lah. Kalau you buat study yang berkaitan dengan association kan, so kita akan buat chi-square test of independence, okay. Chi-square test of contingencies, you akan buat yang itulah, okay, chi-square tersebut. Okay, right. Any more questions, anyone? Okay. So yang ini boleh dapat dia punya standard format macam nak melaporkan. Alright. Okay semua. Ada apa? So kalau tak ada apa-apa, saya rasa saya hantar semula kot kepada Dr. Yati. Dr. Yati, are you there, Dr. Yati? Ya, Dr. Farid. Dr. Yati, I think I'm done. Kalau dah tak ada apa-apa soalan lagi kot, I think. Terima kasih banyak-banyak ya Dr. Farid sebab Sama-sama. banyak yang Dr. Farid share setiap semester, okay, untuk kegunaan pelajar-pelajar AE kita. Semoga ilmu yang di-share itu ya, pelajar-pelajar dapat manfaat daripadanya. Okay, sekejap ya saya akan sharekan link untuk your attendance. Bagi saya 2 minit sekejap. Ada saya terlepas apa soalan tak, Dr. Yati? Tak ada kan? Tak ada Ada. soalan ya. Okay. Semuanya dijawab. Okey, sekejap ya saya akan link, minta semua pelajar untuk isi link attendance ini ya. Alright. Okay. Saya guna akaun Dr. Sharifah Muzliah. Jadi nama tu Dr. Sharifah punya nama lah. Nanti orang confuse lah ingat saya Dr. Sharifah. Okay. So, okay. Yang lain ada soalan apa-apa tak sebelum kita tamatkan sesi bengkel kita hari ini? Do you have any question to ask to Dr. Farid? Ada lagi tak? Anyone? Adriana, ada soalan? Ai? Feel free to ask. Tak kisahlah any field pun, okay? Tanya saja. Yang kualitatif ada soalan nak tanya pun boleh tanya sebab Dr. Farid memang dia pakar juga dalam kualitatif ni, kualitatif, kuantitatif. Okay. Munira, are you there? Munira, ada soalan? Diam je hati kan Jumaat. Diam aja. Sekarang tak ada lagi. Tak ada Jumaat lagi. ni tenang. Jumaat yang bertenang. Okay. Betul. Mungkin hari ni ya banyak kelas yang buat kelas ganti kan. Jadi kita akan sharekan recording ni di dalam website yang dibangunkan untuk AE ya.
So kalau tidak ada apa-apa soalan, alright, kita tutup majlis kita ya, Dr. Farid ya. Okey, boleh. Terima kasih banyak Dr. Yati. Alright, kita tutup majlis kita dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Okay, Alhamdulillah. Alright. So sebelum kita tutup majlis ni, sebelum saya tutup link ni, saya ingin ingatkan sekali lagi kita sekarang berada di minggu yang ke-8. Betul ya, minggu yang ke-8. So rajin-rajinlah ya berjumpa dengan supervisor, alright. Boleh contact supervisor, tidak kira lah sama ada face to face ataupun melalui sebarang platform ya, untuk mendapatkan feedback dan sebagainya. Dan perlu diingatkan ya bahawa supervisor juga dia supervise bukan seorang sahaja tetapi ada beberapa. So kalau anda tidak dapat ya sebarang feedback daripada supervisor, bolehlah ya call mereka sebab kadang-kadang mereka juga ada kelas dan sebagainya. Dan kalau anda tahu di mana bilik mereka, bolehlah ya datang ke bilik untuk setkan appointment. Alright, itu sahaja kerana bukti anda berjumpa dengan supervisor adalah sangat penting ya. And you have to submit that form in the website nanti. Alright, so sampai di sini dulu. Kita berjumpa. Kita dah tak ada bengkel dah. This is the last one. Alright, so terima kasih semua ya. Terima kasih. Kalau ada sebarang masalah ataupun soalan, sila bertanya di dalam grup WhatsApp untuk part 7 dan juga part 8. Alright, sampai di sini dulu. Okay, Assalamualaikum. Good luck for your AE Okay, bye-bye. Waalaikumsalam. Thank you very much everyone for attending. Betul. Thank you Dr. Yati for organizing, yeah. Alright. So to all students, if you have anything, any questions, okay, my room is in BP21, belakang bilik Dr. Yati. Kalau you tahu bilik Dr. Yati, tahulah bilik saya. Okay. Tak kisah apa bidang sekalipun, ketuk saja pintu, datang dan tanya saja. Okay. Alright. So thank you very much everyone. Thank you, Doctor. Bye-bye. Alright. Thank you, Okay. Doctor. Bye everyone. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.